हास्टनि एसपिरेशनल हांखर दलाइते गंगानर ब्लक नीति आयोगनि सम्पूर्णता अभियान मानमारि गोनां खलाय नाय खरक बा साइसनिरा बासी फ्रन्टलाइन वार्कार ताय खरक नैसिदक अफिसियेल तांफाङो तिनि आम्बासाव पान्दा काहिते बरम याफारजाका नैसि ब्रै बिसिनि जुलाइनि सिमि सेप्टेम्बर तालजारा अ वार्कार ताय तांफाङराव बोसखांनि बेरामो तंगै तंखसं नुक्रंनि थानि जुरो सेपसाप तुनसाय रेखा आम्बासा टाउन हल लजिजाक अ सालनि पान्दाव संदुक हांग्राय मंत्री विकास देबबर्मा जिल्ला कासकक्रा सुस्मिता दास एमएलए शम्भुलाल चाकमा एमडीसी भूमिका नरियां आकसं तंमानि पान्दाव अभियान तुई ककथुम मांखलिबो फुनुजाखा आबनो कारिबो सालबाने आकांक्षा हातिबो চেংজাখা উন্নত জেলা করে আমরা আরো এগিয়ে নিব তার জন্য আমরা আগামী দিন আমরা আরো একসঙ্গে কাজ করে আমাদের এই জেলাকে শ্রেষ্ঠ জেলা হিসেবে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জেলা হিসেবে আমরা কাজ করব আগামী দিন এই জেলা এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের সহযোগিতায় আমাদের সরকারের যে আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী যে স্বপ্নটাকে আমরা বাস্তবায়ন করছেন তার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।